wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurubati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina Khidir Abil Abbas Balja Timakan alaihi salam. Wa ila hadrati sa'iri sadatina Sufyatul Muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitabin naso'i dunia wal wasoyal imaniyah Sayyidul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim bid-daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sajadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal
jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuka bi harakatil jabati wa tarbiyati awliya udisa warzuqna kama tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi khaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatul Rohaniyah Aulia Udis'ah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras, sugih, wibowo, rahayu, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sakum dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta idenya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, barakah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal wasoyal imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal wasoyal imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari
dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasaya Imaniyah halaman 166, baris pertama dari atas. Sudah ketemu? Saya bacakan, kemudian nanti diikuti ya. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sholatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fadluha azimun wa naf'uha fid dunya wal akhirati lil muksirina minha kasirun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fanahika bima nasallahu fi hadhil ayati tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hissan li ibadihil mu'minina ala sholati wa taslimi alaihi wa tahridan wa qala alaihi salatu wassalam man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Qala ba'dul ulama ilmu hakikina rahimahumullah lau sallallahu
Nabi bituli umurihi bituli umurihi marrotan marratan wahidatan wahidatan lakafahu dalika lakafahu dzalika syarafan syarafan wa karomatan wa karomatan wa kaifa wa kaifa bi asri sholawatin bi asri sholawatin ala kulli sholatin ala kulli sholatin yusallihal muslimu yusallihal muslimu ala nabiyyihi ala nabiyyi indaha indaha walhamdulillahi walhamdulillahi ala azimi ala azimi fadlihi fadlihi wa jazili wa jazili aqaihi atohihi wa qala alaihi salam wa qala alaihi salam man sholla alayya man shalla alayya sholatan sholatan sallallahu alaihi biha sallallahu alaihi biha asra sholawatin asra sholawatin wa rafa'alahu biha wa rafa'alahu biha asra darajatin asra darajatin wa katabalahu biha wa katabalahu biha asra hasanatin asra hasanati wa hatta biha anhu wa hatta biha anhu khati'atin khati'atin wa qala alaihi salatu wassalam wa qala alaihi salatu wassalam aulan nasibi aula nasibi yaumal qiyamati yaumal qiyamati aksarohum aksarohum alayya sholatan alayya sholatan wa qala alaihi salam wa qala alaihi salam man qala man qala Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'ada wa anzilhul maq'ada al-muqarraba al-muqarraba indaka indaka yaumal qiyamati yaumal qiyamati wajabat lahu wajabat lahu syafaati syafaati wa qala alaihi salam wa qala alaihi salam man qala jazallahu anna jazallahu anna Muhammadan Muhammadan ma huwa ahluhu ma huwa ahluhu at'aba sab'ina at'aba sab'ina katiban katiban alfa sobahin alfa sobahin wallahu a'lam bishawab. wallahu a'lam bishawab. Ditandain titik, tandain biar besok nggak sana. Ya, Fahim ya. Ya. Mari kita artikan kembali ke halaman 166 garis pertama. Wa amma sholatu, Wa amma sholatu, dan adapun membaca sholawat dan adapun membaca sholawat ala Rasulillahi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, fadluha, fatuha, maka keutamaannya maka keutamaannya azimun, azimun, sangat besar, sangat besar, barakuha, barakuha, dan manfaatnya dan manfaatnya di dunia, di dunia, di dunia di dunia, wal akhirati, wal
akhirati dan di akhirat. dan di akhirat. Lil muksirina Lil muksirina untuk orang-orang untuk orang-orang yang memperbanyak yang memperbanyak minha minha dari membaca sholawat dari membaca sholawat sirun sirrun banyak sekali. banyak sekali. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala Inna Allah Inna Allah sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya dan malaikat-malaikatnya yusholluna yusholluna bersolawat bersolawat ala nabi ala nabi untuk nabi. untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang yang beriman hai orang-orang yang beriman selalu bersolawatlah selalu bersolawat alaihi untuk nabi alaihi untuk nabi wasallimu tasliman wasallim tasliman dan ucapkan salam dan ucapkan salam kepadanya, kepadanya, salam penghormatan kepadanya, salam penghormatan kepadanya, panahika panahika maka cukuplah bagimu maka cukuplah bagimu dimana sallahu dimana sallallahu dengan yang dinas oleh Allah dengan yang dinas oleh Allah fi hadhil ayati di hadil ayat pada ayat ini pada ayat ini tasrifan tasrifan memuliakan memuliakan li nabihi di nabi kepada nabinya kepada nabinya wa ta'ziman watakdiman dan mengagungkan dan mengagungkan wahisan wahisan dan mendorong dan mendorong li ibadihil mu'minina ibadil mu'minan untuk hamba-hambanya yang beriman untuk hamba-hambanya yang beriman ala sholati ala sholati supaya membaca sholawat supaya membaca sholawat wa taslimi taslimi dan salam dan salam alaihi kepada nabi alaihi kepada wa nabi takhlidon tasridon dan dan menganjurkannya dan menganjurkannya wa qala alaihi sholatu wassalam wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda nabi dan bersabda nabi alaihi sholatu wassalam alaihi salatu wassalam man sholla alayya man sholla alayya barang siapa yang bersolawat kepadaku barang siapa yang bersolawat kepadaku wahidatan satu kali wahidatan satu kali sallallahu alaihi sallallahu alaihi maka Allah memberi rahmat maka Allah memberi rahmat alaihi alaihi kepada orang itu kepada orang itu asron asron 10 rahmat 10 rahmat. qala badul ulama ilmu hakikin Qala badul ulama ilmu hakikin rahimahumullah rahimahumullah berkata sebagian ulama sebagian ulama muhakkikin muhakkikin rahimahumullah rahimahullah lau sallallahu lau sallallahu jikalau Allah memberi rahmat jika Allah memberi rahmat alal abdi ala abdi kepada seorang hamba kepada seorang hamba dituli umurihi dituli umurihi di sepanjang umurnya di sepanjang umurnya marrotan wahidatan marrotan wahidatan satu kali saja satu kali saja lakafahu dalika maka berzalika tentu cukup kepadanya untuk cukup kepadanya satu kali rahmat itu satu kali rahmat syarofan rahmat kemuliaan
wa karomatan dan keramat baginya. Fakaifa bi asli sholawatin, maka apalagi dengan 10 sholawat ala kulli sholatin, pada setiap satu kali sholat. Yusolli hal muslimu, yang dibacakannya oleh orang muslim ala nabihi, terhadap nabinya. Intaha, selesailah qaul ba'dil ulama al-muhaqqiqin. Alhamdulillahi, maka segala puji bagi Allah, ala azimi, atas besarnya, fadlihi, karunia Allah, wajazili, dan besar, aqaihi, pemberiannya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, man sholla alayya, barang siapa yang membaca sholawat untukku, sholatan, sekali sholawat, sallallahu alaihi biha, maka Allah memberi rahmat kepada orang itu asro sholawatin, dengan 10 rahmat. Warafa'alahu biha, dan mengangkatkan baginya asro darojatin, dengan sekali sholawat 10 derajat. Wakatabalahu biha, dan menuliskan baginya dengan sekali sholawat asro hasanatin, 10 kebaikan. Wa hatta biha anhu, dan menghapus dengan sekali sholawat asro khotiatin, 10 dosa-dosa kecil. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, aulan nasibi, orang yang paling utama di sisiku, yaumal kiamati, di hari kiamat, aksaruhum, ialah orang-orang yang paling banyak alaiya kepadaku, sholatan, membaca sholawatnya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, man qala, barang siapa yang mengucapkan Allahumma, ya Allah, sholli ala Muhammad, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad, wa anzilhu, dan tempatkan beliau al-maq'adal muqarraba, pada kedudukan yang terdekat, indaka di sisimu, yaumal kiamati, di hari kiamat. Wajabat lahu, maka mesti baginya syafaati, mendapat syafaatku. Wa qala alaihi salam, dan
bersabda Nabi alaihi salam man qala barang siapa yang mengucapkan jazallahu anna semoga Allah membalas dari kita Muhammadan kepada Nabi Muhammad ma huwa ahluhu dengan apa yang Allah sebagai ahlinya aba maka orang itu membuat sab'ina katiban membuat lelah pada 70 alfa juru tulis atau malaikat alfa sobahin selama 1000 pagi wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Kesimak apa enggak? Kesimak. Tulisannya yang miring-miring kebaca. Tidak kecepatan. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu cepat. Juga jangan terlalu lambat. Ya, sedang-sedang aja. Pas-pas aja lah gitu. Yang penting kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini berkenan untuk memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana
Anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu